Alright. Sinasabon-sabon. Baka may bukas na bintana. Wala. Alright. Sinasabon siya. Uy, may kulay pa. Alright. Oh. Uy, binanlawan agad. Alright. Sinabon. Matindi ang paglilinis dito. Alright. Makita natin ilang minutes bago luminis. Meron din daw sa gulong. Lilinis din daw yung gulong. Ay! Yun na, banlaw! Talagang 20. Hindi ka na magpapakapagod. Diba? Masira yung side mirror. Hindi naman. Yun, banglaw. Banglaw yan. Sabay may pagbanlaw niya. Ba, may sabon ulit? Tapos pag nag-go minute 17. May hangin dito, malakas, malamang. O yun. Lang, the best ka na. Alright. Diba? 20 lang, tapos ka na. Go na daw, go. Stop.